Raja Sayati Bangladesh ni borok Barato Habmani Salbung ni Koktoma Hani Himpano Tabukte Bawan nama Sisa Koktomangka Ari Sebai Raja Sebai Barato Habipan Mano Amahi Kaisa Tom Halok Bangladesh ni Ha Ariwo Raja Sebai Panyani Bohni Sokromjak Salkia Segangno Kesam Naimatang Sebuk Kanyai Bangladesh ni borok Bahanyo Social Media wo Sirikogi Samani Tripura Kolkata Rogo Gonda Kaisabanya Habani Hini O Kogno Kanawino Tomok Chale Barotni Borok Bohanyo Tabuk Ha Ariwo Tanglajak Dol Borok Bangladesh ni O Raja Sayati Panyero no Borgo Chataya Hey Nino Kasunani Bagay Borok Bopanya Tung Nino Ampalajak Halo Bangladesh Bay Barotni Ha Ari Tai Akhaura Ha Ariwo Koktoma Bishinti Hinkai Bangladesh ni Hawo Molobadi Rock Hekaba Sheikh Hasina ni opposition party ni borok rok arwo kok chablai tonglai yo nei tabuk koktoma aboni bagino akhaura ha ariwo krak naimathang rojagi tongo tabo BSF CRPF TSR tai Tripura police ni borok kwbangma khlainai kasu mung rojagi tongkha manjakha SP Kiron Kumar K bohaino phiaba boroni bisingo tomok chalaimani kok ungkha Bangladesh border ganao tamungai o molobadi party rok Borgar Kokcha banyak kelai borok asumsa pano baratno akrom khlaimano hnenyo ha ariwo kwbangma naimathang rok berajaka abai baksa tong kosong borok bahaino Bangladesh ni abahai tomurno chajaya ngnai rok thangai chobani kaisa halok mangpli kasai phaika sini camera wo khnai naidi o akhaura ha ari ni gana gini wo borok ni thanglai su nai rok ni kok tai पुलिस नि एसपी किरण कुमार के नि कक सिनी कक माने बिसिंकै से लॉन्ग मार्च आने वाले थे आधा बैकअप तो इसके लिए हमारे तरफ से किस तरह का प्रिपरेशन लिया हुआ इसके बारे में हमारे तरफ से ऑलरेडी हम लोग पिछले एक हफ्ते से ऑलरेडी एक एडिशनल पुलिस पिकेट भी दे दिया है इधर 24/7 इधर सिक्योरिटी रहता है। उसके अलावा हम लोग BSF से भी रेगुलर टच में है उनके साथ में हम लोग बॉर्डर एरियाज़ में और कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज़ में पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। आप जैसे कि आप जानते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग भी होने वाला है जल्दी तो इसी बैकग्राउंड में अभी बॉर्डर का बहुत ही अभी सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और हम लोग भी बहुत सतर्क है और वॉच रख रहे हैं सिचुएशन को और अच्छा सा डिप्लॉयमेंट किया है एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगाया है और रेगुलर पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन और जॉइंट ऑफ BSF आज के लिए स्पेशल कोई अरेंजमेंट है आज के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाए हैं CSR और CRPF डिप्लॉयड है और उसके अलावा BSF से भी हम लोग टच में हैं और दोनों साथ में मिलकर जो भी एक्शन साथ में मिलकर हम लोग प्लान किया उस तरफ क्या प्रोटेस्ट के लिए तैयारी चल रहा है उस तरफ ऐसे हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है हमारे भी वेरीफाइड नहीं है इसलिए समझ नहीं कैंपर बाजार थे हैं कैंपर बाजार আচ্ছা ওখানে কি করতে গেছিলেন বেরবেল লিখা হ্যাঁ বেরবেল লিখা আচ্ছা তো কতদিন আগে গেছিলেন আপনারা 18 দিন 18 দিন আগে তো আজকে ফেরত যাচ্ছেন কোথায় থাকেন বাংলাদেশের বঙ্গেরা আচ্ছা ঠিক আছে কতজন আছেন আপনারা আমি এক হয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কি ঘুরতে এসেছিলেন না বেরবেল লিখা বেড়াবার লিগা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আমরা শুনতে পাইছি যে বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক দল বিএনপি তারা নাকি ভারত চলো অভিযান করে আখাউড়া পর্যন্ত আইসা তারা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে আমরা তো সকাল থেকে দাঁড়াই দিছি তারার অপেক্ষায় আমরার ফৌজিরা তো পরের কথা আগে আমরারে পার করে তারপরে না তারা আমরার ফৌজিরার কাছে যাইতো আমরা দেখুন তারার ভিতরে কতটা দম আছে লেগে আমরা দাঁড়াইছি এখানে বাংলাদেশ থেকে আমরা দাঁড়াইছি আমরা মিষ্টি নিয়ে স্বাগত করুন দাঁড়ালে মিষ্টি খাওয়াই দেবো দাঁড়ালে सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है আমরা ভারতবর্ষের মিষ্টি বলে খুব খাইতে স্বাদ তারা আগায় আইব আমরা মিষ্টি লইয়া দাঁড়াই রইছি তারার মিষ্টি মুখ করা মুখ তারার অভিপ্রায় কি তারার অভিপ্রায় তারার কাছে কিন্তু আমরা হলো আন্তরিকতার সহিত তারা লেগে অপেক্ষা করতেছে মিষ্টি নিয়ে দাঁড়াইছি